बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। मैं आप लोग की खिदमत में लेकर आई हूँ एक बहुत बड़ी मिरेकल स्टोरी और बहुत ज़्यादा ईमान को ताज़ा कर देने वाली। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि अस्तगफिरुल्लाह के तो जितने मौज़ात की बात की जाए वो कम ही रहेंगे। अस्तगफिरुल्लाह हो चाहे दरूद शरीफ हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जिक्र से ज़्यादा ताकत तो किसी भी चीज़ में नहीं है। स्टोरी इसलिए भी खूबसूरत है क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि एक इंसान जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जुड़ जाता है तो उसके बावजूद भी उसकी ज़िंदगी की जो आजमाइशें हैं, जो मुश्किलात हैं, कभी कभी वो कम नहीं होती हैं, लेकिन सब्र से अगर वो काम ले, हिम्मत से काम ले, तो वो जो चाहता है वो हासिल कर लेता है। बहरहाल जिनकी ज़िंदगी का ये मुशाहिदा है, उन भाई को मैं पर्सनली जानती हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि उनकी लाइफ में अस्तगफिरुल्लाह के इतने बड़े बड़े मौज़ात जो हैं वो हुए हैं। टीनेजर की उम्र से लेकर जब उनकी शादी हुई, माशाल्लाह आज उनके बच्चे भी हैं, तो वो सब कुछ भी उनकी ज़िंदगी में एक अस्तगफिरुल्लाह का बहुत बड़ा अहमियत रही है और काफ़ी सालों का उनका तजुर्बा जो है वो अस्तगफिरुल्लाह का रहा है। अचानक से यूं ही हमारी बात हो रही थी, जिक्र निकला, तो उन्होंने कहा क्यों ना मेरी स्टोरी भी जो है वो अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करो ताकि उनको हिम्मत मिले और वो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ और तवक्कुल से जुड़ जाएं। मैं आप लोग के साथ जो है वो मिरेकल स्टोरी जिक्र करना चाहूंगी। मेरे भाई जो हैं वो बताते हैं कि जब मैं 16-17 साल की उम्र में था, उस वक्त में मेरे घर में के हालात जो थे वो बिल्कुल भी सही नहीं थे। मालो दौलत के रिस्क की बहुत ज़्यादा तंगी थी। वालिद साहब और मेरी अम्मी भी बीमार रहती थी। अब्बू की जो इनकम थी उसमें भी इतनी बरकत नहीं होती थी कि घर अच्छे से चल पाए। ते मैं अपनी तालीम को मुकम्मल नहीं कर पाया और बीच से ही मुझे कम उम्र से घर की जिम्मेदारियों को संभालना पड़ा। शुरुआती दौर में तो पढ़ाई के साथ साथ मैं थोड़ा बहुत काम कर लेता था, लेकिन जब मैं 18 साल का हुआ तो उस वक्त मेरे अब्बू ने मुझे टेलरिंग का काम सिखवाना शुरू कर दिया। उसके बाद ऐसा होता है कि मैं जब टेलरिंग की दुकान पर काम सीखने लगता हूँ, जहाँ पर काम सीखता हूँ, वहाँ पर जो अंकल मुझे काम सिखाते थे वो माशाल्लाह से 5 वक्ता नमाजी थे और तहज्जुद गुजार भी थे। वो बहुत ज़्यादा अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करते थे और साथ में वो हर बात पर जो है वो अल्लाह अकबर बोलते थे और अल्लाह अकबर का भी जिक्र जो है वो करते थे। और उस टाइम पर इतनी एज नहीं थी तो नमाज की अहमियत और इन सारी चीज़ों की अहमियत मुझे नहीं मालूम थी। हालांकि मेरे अम्मी अबू भी नमाज पढ़ते थे, वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटते थे नमाज के लिए और कहते थे कि नमाज को जाओ। वो मुझे नसीहत करते थे कि अस्तगफिरुल्लाह का विर्द किया करो, कुरान पाक की तलावत किया करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपने और अपने अम्मी अबू के लिए बहुत सारी दुआएं किया करो। और फिर वो कहते हैं ना कि इंसान जैसी सोहबत में रहता है वो असर उसके ऊपर आ ही जाता है। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन धीरे धीरे उनके फोर्स करने पर और साथ ले जाने पर मुझे भी नमाज की आदत हो गई और अस्तगफिरुल्लाह के विर्द करने की। चंद दिन अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करते हुए थे तब मैंने देखा कि मेरे अब्बू की जो इनकम थी उसमें 1000 रुपये माशाल्लाह से बढ़ गए। उसके बाद ऐसा होता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में आजमाया कि मेरी छोटी छोटी दुआएं जो थीं वो कबूल होने लगी। छोटी छोटी खुशियों का मुझे मिल जाना जो कि पहले नहीं मिलती थी। तो अगर मैं खुल के बताऊं तो यकीनन मैं फल खाने के लिए भी तरसता था। तरह तरह की सब्जियां मैं नहीं खा पाता था क्योंकि हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा नाजुक थे। रिस्क की बहुत ज़्यादा तंगी थी। अपनी मनपसंद चीज़ कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलती थी, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह के विर्द से सारी ख्वाहिशात पूरी होने लगी। जब मैंने ये देखा कि नमाज से और अस्तगफिरुल्लाह के विर्द से ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीली आई है, तो मैंने फैसला किया कि मैं अस्तगफिरुल्लाह को बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ में पकड़ लूँगा और बहुत ज़्यादा कसरत के साथ में विर्द करूँगा, नमाज की पाबंदी करूँगा। एक रात ऐसा होता है कि मैं अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करते करते सो जाता हूँ, तो उसके बाद में देखता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा डरावने ख्वाब से आए। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं बहुत ज़्यादा हैरत में था। मेरे घर में जो था वो ब्लड स्टेन थे, जगह जगह खून के छींटे मुझे मिले। मेरी अम्मी भी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर गईं, लेकिन मैंने अल्लाह पाक पर भरोसा रखा। कहीं ना कहीं दिल में शक और डर तो मेरे भी आ रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। बस अल्लाह पर भरोसा रखा कि अल्लाह पाक जो करेंगे वो बेहतर करेंगे। फिर ऐसा होता है कि कुछ दिन के बाद हमारे घर के जो बर्तन थे वो अचानक से खुद गिरते और टूट जाते और घर में तालियों की, कंकड़ गिरने की, किसी के चलने की, इस तरह की अजीब अजीब आवाज़ें भी आना शुरू हो गईं। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा कि मैं तो अल्लाह पाक से इतनी दुआएं कर रहा हूँ, कुरान पाक की तिलावत कर रहा हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे साथ ये सब कुछ ज़िंदगी में अचानक से क्यों हो रहा है। और मेरे दिल में शैतान ऐसे वसवसे डालने लगा कि ना अस्तगफिरुल्लाह के पढ़ने से ये सब कुछ हो रहा है, तुम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना छोड़ दो और अस्तगफिरुल्लाह का मत विर्द करो। देखो तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो कितनी मुश्किल होती जा रही है।
کچھ دن تک تو میں یہ سب باتیں اپنے دل میں ہی سوچتا رہا. پھر جہاں پر میں ٹیلرنگ کا کام سیکھتا تھا، میں نے ان سے یہ سارے معاملات جو تھے گھر کے وہ ذکر کیے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ بے وقوفی والی باتیں مت کرو، یہ نادانی ہے تمہاری، تم ابھی چھوٹے ہو. دیکھو شیطان ہمیں جو ہے وہ اللہ پاک سے دور کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کرتا ہے. تم نے ہمت نہیں ہارنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے ہو تو یقین رکھو تمہاری مشکل ضرور آسان ہوگی. شیطان یہ سب اس لیے کر رہا ہے تاکہ تم جو ہو وہ استغفر اللہ کا ورد کرنا چھوڑ دو. تم بس ذکر کرنا مت چھوڑنا. اور یہ سب باتیں جو معاملات تم بتا رہے ہو سکتا ہے کہ کوئی تمہارے گھر پر جادو کرانے کی کوشش کر رہا ہو یا کرا چکا ہو جو تمہارے ساتھ یہ سارے معاملات درپیش آ رہے ہیں. انہوں نے کہا روزانہ اپنے گھر میں عصر سے مغرب کے درمیان میں جو ہے وہ حزب البہار جو دعا ہے اسے بجا دیا کرو. اس کے بجانے کی برکت سے جو ہے وہ شیطان تمہارے گھر سے نکل جائے گا اور جادو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. انہوں نے کہا کہ 40 دن تک جو ہے وہ اسے معمول کو فالو کرنا. ہاں میں آپ لوگ کو ایک بات اور بتاتا ہوا چلوں کہ میں جو تھا اس وقت قرآن حفظ کر رہا تھا تو روزانہ صبح کو جو تھا میں سورہ رحمان اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتا تھا اور سورہ یاسین کو پانی پہ دم کر کے میں اپنے گھر کے چاروں کونوں میں ڈال دیتا تھا اور اللہ پاک سے دعا کرتا تھا کہ اللہ پاک ہمیں شیطان سے اور برے لوگوں سے ہمیشہ محفوظ رکھیں. 3-4 مہینے بعد ایسا ہوتا ہے کہ سارے ذکر کی برکت سے اور اللہ پاک سے دعاؤں کی برکت سے اس انسان کی اصلیت ہمارے سامنے آ گئی جو ہمارے اوپر جادو کرنے کی کوشش کر رہا تھا. بے شک اپنے ہی ہوتے ہیں جو اپنوں کو گراتے ہیں. یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ برا تو لگا لیکن اللہ پاک سے یہی دعا کی کہ اللہ پاک ان کو جو ہے وہ ہدایت دے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر سے میرا قرآن حافظ جو تھا وہ بھی مکمل ہو گیا اور ماشاءاللہ سے میں قرآن حافظ بن گیا اور گھر کے جو جادو کے معاملات تھے یہ بھی ختم ہو گیا الحمدللہ. اور پھر استغفر اللہ کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی میں اتنا کامیاب کیا کہ کام سیکھتے سیکھتے اپنی خود کی جو تھی وہ ٹیلر کی دکان میں نے شروع کی اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اس کاروبار میں بھی بہت ساری برکت عطا فرمائی. گھر کے حالات بھی جو تھے وہ بھی سدھرے اور دیکھتے ہی دیکھتے ماشاءاللہ سے اپنے گھر کو بھی بنانا شروع کر دیا اور ماشاءاللہ سے پتہ بھی نہیں چلا. استغفر اللہ کی برکت سے اللہ پاک نے غیب سے ایسا انتظامات فرمائے پیسوں کے کہ گھر جو تھا ماشاءاللہ سے وہ بھی بن کر تیار ہو گیا اور اپنے ابو کا سہارا بنا, اپنے امی ابو کو سکون کی زندگی دے پایا. الحمدللہ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. میں استغفر اللہ کو بس دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جو تھا وہ ذکر کرتا رہتا تھا. میری کوئی تعداد جو تھی وہ فکس نہیں تھی لیکن دن میں کم سے کم 10 سے 12 ہزار مرتبہ جو استغفر اللہ ہے اس کو ورد کر لیتا تھا. اور اس کے علاوہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی اور وظیفہ کبھی نہیں اپنایا. بس درود پاک کو پڑھنا شروع کرا وہ بھی آپ کے ویڈیوز دیکھنے کے بعد. اس سے پہلے درود پاک کو اتنی چاہت کے ساتھ میں نہیں پڑھتا تھا لیکن 100 مرتبہ 200 مرتبہ. اور پھر اتنا ہی نہیں میں اپنی زندگی میں ایک لڑکی کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا. اللہ پاک نے اس سے بھی میرا نکاح فرمایا استغفر اللہ کی برکت سے. ان بھائی کی ماشاءاللہ سے جو میریکل اسٹوری ہے وہ بہت زیادہ لانگ ہے اس لیے میں 2 پارٹس میں جو ہے وہ شیئر کروں گی. آپ سب نے ان بھائی کے لیے جو ہے وہ بہت ساری دعا کرنی ہے, میرے لیے بھی اور میرے تمام ویورز کے لیے بھی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں.